Ovaj put vodimo vas na Oldtimer skup za koji mnogi od vas verovatno nikada nisu čuli. Ali tradicija je na strani ljubitelja starovremenskih vozila sa severa Bačke. Ovo radimo 19. put u Oromu. Sakupili smo oko 70 vozila. Jako smo zadovoljni. Podelili smo mnogo pehara. Preko 50 ljudi je dobilo nagrade, tako da dođu i za sljedeći put. Ljudi vole nagrade, svako malo. A evo i automobil koji nam se najviše dopao na okupljanju u Oromu. Ladies and gentlemen, vredelo je biti američki farmer te 1995. godine. Država vam je iz nekih njenih razloga plaćala da ama baš ništa ne sejete na svojoj zemlji, tako da vam je ostalo dovoljno novca za ovako nešto. GMC Sierra u tek restilizovanom izdanju sa puno osnovne, ali i takođe aftermarket opreme. Ispod haube vreme je pokazalo neuništivi 5,7 litarski V8 benzinac koji je razvijao okruglo 200 konja i masivnih 420 Nm obrtnog momenta već na 2000 obrtaja u minuti. Bio je mali milion verzija ovoga kamioneta, tako da ubrzanje od 0 do 100 niko nije merio, ali u ono vreme ljudi su imali mnogo više vremena. Potrošnja 13 litara na 100 km. Međutim, te 1995. godine galon benzina u Americi koštao je u današnjim parama $2,43, pa ste za male pare mogli do mile volje da se vozate po vašem ranču ili preriji. Ovaj automobil je dospeo kod tebe pre jedno 12-13 godina i tada se desila restauracija. Šta je urađeno? Donja šasija je peskiran, svaki šraf je posebno cinkovan, stavljene nove amortizere i nove gume. Bazirana na GMT 400 platformi, Sierra je baš te 1995. godine prošla kroz jedan luksuzan facelift. Na spisak standardne opreme demokratski stižu ABS i vozački airbag. Tu su i elektropodizači stakala, centralna brava, potpuno nova instrument tabla i što je takođe važno, klima uređaj i servo volan. Za aftermarket tretman bili su zaduženi dobri ljudi iz kompanije Bell Tech. Šta su oni odradili? Spustili su ceo auto, nazad su stavili poklopac, stavili su kompresor gore, drugi kompjuter je pravljen, tako da oni su to radili. Početna cena te 1995. godine bila je $17.000, što je 35.000 američkih novčanica u današnjim novcima. Što se tiče osjećaja vožnje, pa ovo je jedan izuzetno uglađen pick-up, a posebno mi se dopada snaga kojom povlači i naravno zvučna kulisa. I to izgleda, što bi Amerikanci rekli, it goes something like this. Haha! Američki pick-upovi sa masivnim motorima nije baš prvi izbor oldtimerista u Srbiji. Zašto si ti kupio baš ovaj? Zbog zvuka. Slažem se. Pita mene moj drugar iz Kanzasa kako to da u Vojvodini nema više ovakvih pick-upova, jer tržište za njih definitivno postoji.
Mislim da odgovor leži u tome da je kod nas situacija malo obratna od one u Americi 1995. godine. Naime, naši individualni poljoprivredni proizvođači mogu na svojim njivama da seju šta god hoće, a država može da im plati kad god hoće i ako hoće.